जेतेबेले सारा विश्व अज्ञान अंधकार बुड़ी रही भारत में आध्यात्मिक ज्ञानर उदय होता भारतीय मानकर विश्वास ब्रह्मतत्व ज्ञान शक्तिर निदर्शन ये मंदिर गुड़िक किंतु ये मंदिर भाग्य ग्रहण लगे आरंभ कर मदुराई सोमनाथ वाराणसी पुरी महाबलीपुरम गोटे नुह कि दुईटी नुह काश्मीर ठारू कन्याकुमारी पर्यंत बहुत गुड़िए मंदिर माटी मिशीगला आम संविधान गठन पूर्वर यह इतिहास आम स्वाधीनता प्राप्ति पर आम देशर मंदिर गुड़िक बाह्य आक्रमण सुरक्षित नुहति अक्षरधाम मंदिर उपर आक्रमण यार एक ज्वलंत उदाहरण आम मंदिर उपर जो मैंने आखि पकाउछन्ति तांकु टिक टिक करी हाड़ी देबु शांति 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 ए भली शांति शांति कही कही आमे अयोध्यार राजभूमि सोमनाथ मंदिर हरई बसैछु आउ धैर्य धरी हबनी आमे जदि शांति शांति कही एमिति अपेक्षा करिबा ताहाले भारत रे थिबा 138 पवित्र मंदिर आउ सब धर्मपीठ इतिहास पृष्ठ हे रही जिवो आम देश रे अनेक नेता अछंती किंतु किए जणे भी सहाय्य करिया को आगु का सुनांती तमने निजे बचिबा कष्ट ही जाउची आम मंदिर को बचाको समय कोड पाइबे हेले एबे आमे कोन करिबा पूर्व काल रे सब मंदिर को रक्षा करिया पई क्षेत्रपाल माने थिले आमको सेमिति एक क्षेत्रपाल दल गठन करबा को पड़िबो क्षेत्रपाल माने जे आवश्यक पड़िले क्षेत्र पाई निज जीवन देई परिबो आ दरकार पड़िले जीवन नै भी परिबो क्षेत्रपाल जे समस्त प्राचीन युद्ध विद्यार निपुण थिबो एमितिया लोक जे मंदिर रे सुरक्षा पाई निज जीवन देई परिबा हमें कोउठ पाई तमे कहूतिलो ना एमितिकाल को आमे कोउठ पाइबा अछंती जे प्राचीन युद्ध कला निपुण गुरुटीए आजिर आधुनिक युग रे कोउठ पाइबा अछंती प्राचीन युद्ध विद्यार निपुण व्यक्ति सारा भारत वर्ष रे केवल जणे ही अछंती हिमालय तले थिबा रुद्र प्रयाग कर्ण प्रयाग विष्णु प्रयाग देव प्रयाग संगम स्थल रे प्राचीन युद्ध विद्या शिक्षा दे जाउथि गुरुकुल रे तक्षशिला से अछंती अजन्म ब्रह्मचारी 78 वर्ष बयस गोटे हाथ में 100 जन को मारिबार शक्ति तांकर अछि प्रतिदिन बद्रीनाथ को पूजा करती सी भीष्म नारायण तांकु साक्षात करिबा केमिति धर्म रक्षति रक्षतः तमे धर्मर रक्षा कर धर्म तुमर रक्षा करिबो मु जेतिकी विद्या जानिची ए पिला मन को निश्चय सिखेबी और दिन सिखई श्लोकोटिए बे सुना क्षीरो धन्वत् प्रदेशे 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 क्षीरो धन्वत् प्रदेशे सुचिमणि सुचिमणि विष्णु सहस्रनाम श्लोकटाते कष्ट गुरुजी मत शिखिया 3 मास लगिला
आज्ञा हमको क्षमा करंतु आमे गरीब लोक आज्ञा से पद गाया पे आमे योग्य नुहे मु मना करथली से गाई देला मोरे किछि भूल थिले क्षमा कर दियो ये किछि भूल गाइनी ठीक गाइची से गुरुकुल पिला मानकु शिक्षा देई से माने भूल गाउथबा बेले केवल थरे मात्र सुनी स्पष्ट गाइची ये सामान्य पिला नुहे ए भଳି पिला मोर दरकार आज्ञा एबे तम पुक मते देई दियो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र जेति की शक्ति अछि सेति की शक्ति रे मु ए पुक पढिबी आज मुहूर्त तो शिक्षा आरंभ होला बद्री तोठरू से बयस बड़ अनुभव पते अधिक देखी चाह लड़बू आपण आज्ञा देले आपणक आज्ञा पालन करिबी गुरुजी खाली माटी उपरे नुहे आकाश रे मध्य लड़ी करिवार शक्ति मोर अछि भारत देश में एमती कौन विद्या नहीं जो विद्या को माने शिखी ना बिना अस्त्र शस्त्र भी 100 जन को जड़े जड़े करी मारी पारिबे माने शपथ करी कोई विद्या को तबे ठीक से प्रयोग करिवो आमे शिक्षित विद्या आम निज परिवार पाई नुहे सारा देश पाई लड़ाई पाई आमे प्रस्तुत होछु धर्म क्षेत्र पाई पवित्र क्षेत्र पाई आमे निज जीवन देई देबु आम देश आम पाई प्रथम आम जाति आम पाई गौरव आम देश आम पाई प्रथम आम जाति आम पाई गौरव क्षेत्रफल भाव में निजर कार्य निर्वाह करने को निजे निजर क्षेत्र निर्णय करनिय राम तीर्थ काशी गुरुजी सीताराम अमरनाथ गुरुजी बद्री बद्रीनाथ बद्रीनाथ प्रथम और प्राचीन मंदिर साक्षात महाविष्णु पृथ्वी पृष्ठ प्रथम पाद देइथिबा पुण्य स्थान ये
ओम नमः नारायणाय अष्टाक्षरी मंत्र सृष्टि होता पुण्य क्षेत्र हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओंकारेश्वरी श्री हरिनगरी धाम बद्री वैकुंठेश्वरी श्री हरिनगरी महिमागिरी हे शंकर रक्षा निमित्ते श्री विष्णु जले चरण एति से वेद फले रचना बति श्री व्यास देव पित एति अलकनंद जल गाय गीत श्री हरि नाम कुंड जल करंती हरिभक्त ज्ञान ज्ञान मोक्ष मिले कि वैकुंठ ओंकारेश्वरी श्री हरिनगरी हे धाम बद्री वैकुंठेश्वरी श्री हरिनगरी हे महिमागिरी जय बोलो बद्रीनाथ जय बोलो हरि पादे बहि जाए गंगा हरि पापी को पाप गंगा हरि पादे बहि जाए गंगा हरि पापी को पाप गंगा कुलकुल जाए बही विरजा नदीर धारा साथे जाए बही सरस्वती नदीर धारा कुलकुल जलधारा धोई दिए पाप सारा दुख कट बही जाए मन हुए पुण्य भरा कुलकुल जलधारा धोई दिए पाप सारा ओंकारेश्वरी श्री हरिनगरी हे धाम बद्री वैकुंठेश्वरी श्री हरिनगरी हे महिमागिरी कले एटी पिंड तर्पण हुए जन्मर पाप विनाश कले एटी पिंड तर्पण हुए जन्मर पाप विनाश व्यास इतिहास कहूची यही कथा भांगी निज दंत गणपति रचिले गाथा जदु चांबर अदर भगतर शाखा ओंकारेश्वरी श्री हरिनगरी यही धाम बद्री वैकुंठेश्वरी श्री हरिनगरी यही महिमागिरी शंकर रक्षा निमित्ते श्री विष्णु जले चरण एति से वेद फले रचना बति श्री व्यास देव पित एति अलकनंद जल गाय गीत श्री हरि नाम पुष्प कुंड जल करंती हरिभक्त स्नान ज्ञान मोक्ष मिले कि वैकुंठ ओंकारेश्वरी श्री हरिनगरी हे धाम बद्री वैकुंठेश्वरी श्री हरिनगरी हे महिमागिरी दीदी कौन है दीदी दीदी को पर कौन है दीदी कौन है दीदी करो এইটা পাহাড় খালি গছ এটি সিগনাল কোটু আসিব মু মনা করতুলি বদ্রীনাথ ଯିବାନି ମୋ କଥା কই শুনল শুনিলনি এটু ডেড বডি বিনা কষ্ট হই গেল শুনিবানি ମୋ কথা শুনিবানি
बाबा ये गोटे क्या कौन है मो जेजे हठात अनकॉन्शियस हो गले केजणी कोन हैला एमती कोन करछु जेजे कर लंग्स प्रॉब्लम माटी कोन लगाउछु ए नारायण को पवित्र माटी ए माटी विषय तू कौन जानिछु मधे आरती नहीं की जाओ बद्री हाणी दे ताकू मारी देवी आज्ञा तार जमारू ठाकुर उपर विश्वास नहीं दयाकोरी ताकू टिके बंचेबा पई कहतु भद्रे से झील को बचा ताको मरी जाइथिबो बोली भाबुतली किंतु मरि जाइछि अरे हड़कानंदा बद्री गुरुजी भगवान को ऊपर यार जदि विश्वास नहीं तेरे बद्रीनाथ रे रहिबा यार दरकार नहीं ताको पठै दे गोटिए दीप लिभि थिबा जोगु लक्ष्य दीप मंदिर रे ताको जळिबा को पड़िबो लक्ष्य हे भगवान अरे रे 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 भगवान पार्टी देइछन्नी भोक हेले खाइबा पई आ सोइले घुंगुडी मारिबा पई बस सेतिकी मंदिर रे दीप लिभेबा पई नु हेइछि बढ़िया हेइछि ओय तमे माने एटी कोन करूछ दंड केवल ताको एका दिया जाइछि अरे बाबा खेल रे जणे खेलंतिनी समस्त खेलंती 5 स्टार होटल रे जणे रोसई करे समस्त खांती मंदिर रे जणे पूजारी पूजा करंतिनी समस्त पूजा करंती ए कथा ठीक कहूनी कोन बाबा कोन एमती अनिचु टेकी की नई रे फुपाड़ी देले बंचेबा को जणे आसीबे ना दी जण आसीबे ए मा शीघ्र जळा न होले मु एटु चलली जळौछि त गला लिभि गला गला सब लिभि गला ए बाबू गोटे दीप लिभेगा बदल रे गोटे दीप ठीक अछि 10टा हेले भी ठीक अछि 100टा हेले भी ठीक अछि हेले जणे लोक लक्षे दीप केमिति जळै परिबो चुप ओके सुन भक्ति रे जळेले दीप जळिबो अन्य मनस्क रे जळेले ए दीप जळिबोनी भक्ति रे केमति जळिबो दिया से लगेले जळिबो ना सुन ओम नमो नारायणाय ए अष्टाक्षरी मंत्र को जपि दीप जळेले सब दीप जळिबो कोन हला लक्षे दीप जळिबा पनिशमेंट ता सहित मंत्र पढिबाटा कोन बाध्य एइटा हबनी एइया ही हबो अच्छा हो मु जळै देबी देख एमा ये तो जळी गला तोर इच्छा थाउ कि न थाउ मंत्र उच्चारण करी जळै दे हौ
ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ହଁ ତୋ ଇଚ୍ଛା। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ। ସେ ଝିଅକୁ ଉଠାନି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ବେଢ଼ାରେ ତାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଏ ଝିଅର ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ରାଗ କାହିଁକି? ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ କର୍ପୂର ଦୀପ ଜଳେଇଲା ବେଳେ ତା ମା ଇଏ ହେଉଛି ତ ରକ୍ଷା କବଚ। ଭଗବାନ ତୋତେ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ 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 ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳି ମରିଯିବାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟି ଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଯଦି ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ସେ ଝିଅ ଏବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ସରକାର ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ ଲୋକ 98। ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ମତେ ଦେଖା କରିବୁ। ହଉ ମା। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଶବ ସତ୍କାର କରିଦିଅ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସି ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପାଣି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେବ ବୋଲି ସେ ଡାଏରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ମା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପୁଣି କିଏ? ଜିଡି ନାୟକ। ଜେଜେଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁଳସୀ ପାଣି ଟିକେ ପାଟିରେ ଦିଅ ମା। କ'ଣ ହେଲା? ତୁଳସୀ ପାଣି ଦେଲେ ବଞ୍ଚିଯିବ? ଏମିତି ଫାଲତୁ କଥା ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ପ୍ରଥମେ ତମ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖ। ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ମିନତି ସରକାର, ଏ ଏରିଆର ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ସରକାରର ସ୍ତ୍ରୀ। ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତୁ ଯଦି ମତେ ପିସି ବୋଲି ଡାକିପାରିବୁ। ତୋର ମରିଯାଇଥିବା ବାପା ମାନେ ମୋ ଭାଇର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଜିଡି ନାୟକ ଝିଅ ବୋଲି ପରିଚୟ ନ ଦେଇ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିବା ଗୁଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହା ବେଦୀରୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତୁମେ ଆମ ପରିବାରର କେହି ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ତମକୁ କେବେ ଦେଖା କରିବିନି ଭାବିଥିଲି। ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଇରିଟେଟିଂ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ପାର୍ଟିରେ ତମକୁ ମୁଁ ପିଉସି ବୋଲି ଡାକିବିନି। କିଏ ଆପଣ? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବୁଢା ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ?
ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ତୋର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ତା ପୁଅ ମୁଁ ତୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ନଜର ପକେଇବାକୁ ମନା କରୁଛି ମୋ ମା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୋ ମାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ, କେତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ମୋ ମାକୁ। ହେଲେ ଆଜି ମୋ ମାର ଆଗରେ ତୋ ନାତୁଣୀ ଆସି କେତେ କଥା କହିଗଲା। ଯଦି ମୋ ମା ନ ଅଟକିଥାନ୍ତା ମତେ ସେଇଠି ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଦେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଦୂର ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ତମକୁ ସେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ କଥା ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ ସାର୍। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଅଳକାନନ୍ଦର ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ପୁରାପୁରି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ତୁ କଣ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ମୁଁ 7 ମିନିଟରେ ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। ଆସ ଜେଜେ। ରହିଯା ମା। ପରଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ କପାଳରେ ଯଦି ଥରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ତୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଜେଜେ ପ୍ଲିଜ ମା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ୟା ମୁହଁଟା କେବେ ଦେଖିବିନି। ଅସମ୍ଭବ। ବଦ୍ରୀନାଥରେ ବଦ୍ରୀ ଠାରୁ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଏଇ ଝରଣା ପାଖରେ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ମୋ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ହେବ। ସିଏମ୍ ହେଉ କି ପିଏମ୍ ହେଉ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ତୋର ଏତେ ଦମ ଅଛି? ମୁଁ କେତେ ଦମର ଲୋକ, ମୋ ଆଲବମ୍ ଆସି ଦେଖ। କଣ ମନେ ମନେ ମତେ ଗାଳି ଦେଲା ପରି ଲାଗୁଛି? ଖୋଲା ମନରେ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମନ୍ଦିର ବୋଲି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଗଲି। ଏ କାମ ପାଇଁ ଏତେ ବହୁତ କଣ ଆମ କାମ ଏତେ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି? ଗରମ ହଉନି, ମତେ ଭାରି ଡର ମାଡୁଛି। ମତେ କଣ ଅଧା ଲଣ୍ଡା କରି ଛାଡିବ? ଇଏ ତ ମତେ ପୁରା ଲଣ୍ଡା ପ୍ରମିତ ସାର୍, ମତେ ତ ସେଭିଂ ହେଇ ଆସିନି, ଲଣ୍ଡା କଣ କରିବି? ଇଏ ନିଅ ଖୁର, ତାକୁ ଧର, ତାକୁ ଲଣ୍ଡା କର। ଦିଅ କର। କଟିଗଲେ ରକ୍ତ ବୋହିବନି, ଆପଣ କ୍ଷୀର ବୋହିବ। ଯା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯା, ମେଡିକାଲ ଦେଖା, ସେଇଠି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଜଲ୍ଦି ଯା। ତୁ ବସ। କଣ ପାଇଁ ସାର୍? ତତେ ଲଣ୍ଡା କରିବାକୁ। ମାନସିକ ଥିଲେ ତିରୁପତିରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ କାଶୀରେ ଲଣ୍ଡା ହଉଛି ସାର୍, ଏଠି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କାହାଠାରୁ ଖାଲିରେ ପଇସା ନିଏନି। ତାହେଲେ ପଇସା ତମେ କଣ ପାଇଁ ନବ? ନଦେଲେ ଏ ଜାଗା ଛାଡି ଯାଇପାରିବନି। ଯଦି ନଦେଲି ମୁଁ କାର୍ଡ 1000 ଟଙ୍କା କାର୍ଡ ଜଲ୍ଦି। 1 2 3 4 7 8 9 10 ନିଅ। 800 କଣ ପାଇଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଣିତରେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ। 800 ହେଲା 1200 ହେଲାନି କାହିଁକି? ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସରେ ଏମିତିକା ଚୋର କଣ ଥାନ୍ତି। କିରେ? ନିଅ। କଣ ରେ ଗେଲରେ କହୁ ସତରେ ମତେ ପଇସା ଦେଇଦେଲୁ। ଯା ପଳା। କଣ ବଦ୍ରୀ? ଆଉ କେବେ ପକେଟ ମାରିବୁନି। ଠିକ ଅଛି ବଦ୍ରୀ, ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସି। ଜୟରାମ ଜି କି ବାବା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି। ଏ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଏଠାକୁ ଚୋର, ଖଣ୍ଟ, 420 ଯାହାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାକୁ ଏଠି ଆସିବାକୁ ମନା ଅଛି। ଆସିଲେ କଣ ହବ? ଆସିଲେ ଏ ଝରଣା ପାଣି ତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଝରଣା କେମିତି ଚିହ୍ନିବ? ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଅଛି। ଓ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଠାରୁ ବଡ ପାପୀ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠିକି ଯାଉନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଦେଖିବି କେମିତି ପାଣି ପଡିବନି। ଠିକ ଅଛି, ଯାଅ। ଦେଖିବା କେମିତି ମୋ ଉପରେ ପାଣି ପଡିବନି। ପାଣି ଭଳି ଜିନିଷ ମୋ ଉପରେ ପଡିବନି। ପଳେଇ ଯାଉଛି ରହିଯା, ପଳେଇଗଲା। ଆରେ ପାପି, ତୁମକୁ ଟିକେ ବି ଲାଗ ନାହିଁ? ଏଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛୁ ତୁ, ପବିତ୍ର ଜଳଧାରାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ଏ ପାପି, ତୁ କୋଉଠୁ ଆସୁ? ଏ ବଦ୍ରୀନାଥ ଛାଡି ପଳେଇ ଯା। ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଜଲ୍ଦି ଯା। ମାରିଦେବି ବୋଧେ ମତେ। ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ପାପି ଲୋକ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ତୋ ଭଳିଆ ପାପି ଲୋକ ଦେଖିନି। ତୁ ଆସିବାରେ ଝରଣା ପାଣି ଉଭେଇଗଲା। ତୋ ନାଁ କଣ ରେ? ଏତେ କଥା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗେ ପାଣି ଆସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। କେମିତି ଅନେଇଛି ଯେମିତି ମାରିଦବ ନା କଣ? ଏ ବାବା, ଡେଞ୍ଜର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏସବୁ। ଆମ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆ ତଳେ ଠିଆ କରିଦେବା ସବୁ ଧରା ପଡିଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯାଆନ୍ତୁ।
ପରିସ୍ଥିତିରେ ଝରଣା ତଳକୁ ଯିବୁନି। ସିଚୁଏସନ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ଗଲି ବୋଲି ପାଣି ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିଲା। ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ବୁନ୍ଦେ ବି ପଡିବନି। ଠକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ କଥା କହିଲା। 100 ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ତମ ଉପରେ ପଡିବ। ଏଇ ମୁଁ ମୋ ଉପରେ ପଡିବାକୁ ଦେବିନି। ସେ କଣ ମୋ ଉପରେ ପଡିବ? ଇଏ କଣ ଏଠିକୁ ପିକନିକ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଭାରି ବୋର ଲାଗୁଛି। କଣ କରିବା? ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଇଟା ବାସ୍କେଟବଲ ନୁହେଁ, କ୍ରିକେଟ। ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆହୁରି 5 ଜଣ ଦରକାର। ୱେଟ୍, ମୁଁ 5 ମିନିଟରେ ପିଲା ଠିକ କରିବି। ସେ ବକରା ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା। ହେ ଗାଇସ୍, କଣ ଦରକାର? କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଆମେ ଯାଉନୁ, ଆମେ ଫେରୁଛୁ। ବେଦ ପାଠଶାଳାରୁ ଆମେ ପାଠ ପଢି ଫେରୁଛୁ। ଏ ବହିରେ କଣ ଅଛି? ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଏ ବହିରେ ନାହିଁ। ସତରେ? ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ଏ କି ପ୍ରଶ୍ନ? ଏ ବହି ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଏ ବହିରେ ନାହିଁ। ଆହା, ତମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ପଚାର। ଓହୋ, ମୁଁ ମାତ୍ର 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଉତ୍ତର ଦବ? ପଚାର, ଆମେ କହିବୁ। ରଜନୀକାନ୍ତ କିଏ? ରଜନୀକାନ୍ତ? ଏଇ ଆସରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ରଜନୀକାନ୍ତ ରଜନୀକାନ୍ତ। ଏ ରଜନୀକାନ୍ତ କିଏ ରେ? ଏ ବହିରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଉତ୍ତର ମିଳିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଅଛି। ଏଇ ତମେ ପଚାରିଥିବା ଏ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏଠି ନାହିଁ। ଏମିତି କି? ବହିରେ ନଥିବା ଜିନିଷ ବି ବାହାରେ ବହୁତ ହଉ କିଛି ହେଲା ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ରଜନୀକାନ୍ତ ହଉଛି ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର। ହଁ, ଏମିତି 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 ତ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏବେ କୁହ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କିଏ? ଚିରଞ୍ଜୀବୀ? ଇଏ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ତୁ? ଏ ପୃଥିବୀରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ କିଏ ଅଛି କହିଲୁ ଦେଖିଆ? ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କେବେ ବଦ୍ରୀନାଥ ଆସିଥିବେ? କିଏ ଜାଣିଛି? ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବିଷୟରେ ଏ ବହି ଭିତରେ ଅଛି କି? ଅଛି। ହନୁମାନ ବିଷୟରେ ଏ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜଗତ ସାରା ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଆମେ ସେଇ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କଥା ପଚାରୁନୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କଥା ପଚାରୁଛୁ ମାନେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଷ୍ଟାର ଫାର କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିବିନି। ହେଲେ ଆଉ କଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରୁନ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତମେ ଧନାଧନ ଧୋନି କିଏ ଜାଣିଛ? ଧନାଧନ ଧୋନି? ଧୋତି କହିଲେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି, ଧୋନି କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ନା ତମେ ବେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର। ମଝିରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପରେ ବହୁତ କମାଲ କରିଥିଲା। ଏ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ କଣ ଆଉ ଏ କ୍ରିକେଟ କଣ? ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖେଳ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନ? ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଖେଳ? ହଁ ପରା, ତାଙ୍କ କପାଳର 3ଟା ଗାର, ଏଇ 3ଟା ୱିକେଟ। ଏ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି କେମିତି ଯେ? ସିମ୍ପଲ, ମଝି ୱିକେଟ କୁ ମାରିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବ। ଯଦି ସାଇଡ ୱିକେଟ କୁ ମାରିବା? ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ। ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରିୟ ଖେଳ। ଏଇଟା ପଥର ଫପଡା ଖେଳ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କେମିତି ଖେଳିବେ ଯେ? ଏଇଥିରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା କଣ କି? ତିରୁପତି ଲଡ୍ଡୁ। ତିରୁପତି ଲଡ୍ଡୁ? ଏଇଟା ଏମିତି କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି? ଖରାରେ ବର୍ଷେ ଶୁଖେଇଲା ପରେ ଏମିତି କଲର ଆସିବ। ଦିଅ ବଲ ପକାଅ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ମାରିବି। ଜୟ ଶିବ ନାରାୟଣ। আরে হাতি আসলে রে পড়ে গেল 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 পড়া 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 পড়ে গেল পড়ে গেল পড়ে গেল পড়ে গেল विष्णु गजा पछकु जा सब कौन घटिला थट्टा और संस्कृति भितर फरक जानिचु छी एबे आपण आपनको बापाଙ୍କ नाम कहले पूजारी से मो बापा नुहंती से मो पुओ आ बहु देखुन आज्ञा कथा कौन कि पिला माने ही केवल पिंडदान करि परिबे आम हिंदू प्रथा अनुसार बापा माने पिंडदान करि परिबे नहीं आज्ञा कौन कि मु पिंड देबको आस्थिली झियो माने कार्यटुकु संपन्न करि परिबेनी तम बाहागर हेतिले तमे तम स्वामी सहित बसी एई पिंडदान कार्य करि परिथांतो से तो बाहाइनी आपनकर संपर्क हेले भी चलिबो
ତମେ ଦଉନ? ନାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ, ମତେ ତ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବାକୁ ମନ ହୁଏନି। ଏ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବି କଣ? ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯଦି କିଏ ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଉଥିବ ତାକୁ 1000 2000 ଦେଇଦିଅ, ସିଏ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଦବ। ପଇସା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ କେହି ପିଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତିନି। କାହିଁକି ଜେଜେ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅନାଥ କରିଦେଲ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପିଣ୍ଡ ଦେବି, ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ପିଣ୍ଡ ଦେବି। ଆରେ ବଦ୍ରୀ, ତୁ ଯୋଉ ହାତରେ ନିଇତି ବଦ୍ରୀନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ, ପୁଣି ସେଇ ହାତରେ କେମିତି ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦବୁ? ଏଥିରେ ଦୋଷ କଣ? ନିୟମ ହଉଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନୁହଁ। ଅନେକ ଧର୍ମରେ ଶବକୁ ଭଗବାନ ଭଳି ମାନନ୍ତି। କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ମାନନ୍ତିନି, ମୃତକ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ଅଳକାନନ୍ଦର ବାପା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେବା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ଭଳି। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତୁ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ରେ ମା? ବଦ୍ରୀକୁ ନା ବଦ୍ରୀନାଥଙ୍କୁ? ବଦ୍ରୀକୁ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଅମରନାଥରେ ଥିବା ଜଗୁଆଳୀମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। वो सब न कुआ, वो सब न कुआ, वो सब न कुआ। କଣ ହେଲା? ତତେ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦଉଛି, ଏଠୁ ପଳା, ନହେଲେ ତାପରେ କେହି ନଥିବେ। ତୁ କିଏ ମତେ ଯିବାକୁ କହିବା ପାଇଁ? 1 ଯାହା କିଛି କଣ୍ଡିସନ ଦବା ଲୋକ ଆମେ, ତୁ ନୁହେଁ। 2 ଆମେ ଯିବାକୁ ଆସିନୁ, ମାରିବାକୁ ଆସିଛୁ। 3 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦବୁ, ଜଣ ଜଣକୁ ମାରିଦବୁ। 4 5 ଓକେ 5। ଏବେ କଣ? ବଦ୍ରୀ! ବଦ୍ରୀ, ତତେ ବି ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ଯେମିତି ନଥିବେ। अरे मारी दियो तकू, मारी दियो, बंसिବାକୁ ଦିଅନି, मारी दियो। मारो से हरामजादा को।
ଭାରି ଦେବୀ ବେଦ ଆଜି आपकी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। बिना हथियार के आप बिना अस्त्र मुकाबला कले केମିତି ସାର୍ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହିବେ କି? ସେ ହେଲା ମୋ ଅସ୍ତ୍ର ବଜ୍ରଠୁ ଶକ୍ତ। कौन माँ वसुंधरा 100 वर्ष जन्म नेले भी मो ऊपर गुंडा हेले भी पड़िबनी बोली कहउतिला पत्री। एबे तो मो बद्री को बहुत भल पाए, हृदय सहित भल पाए। मो प्रेम जदि सत होइथिबो मो ऊपर निश्चय पड़िबो। कौन पड़िबो से वसुंधरा पड़िबनी कि बद्री भी पड़िबनी? कौन हला काई पड़िबनी? से बद्रीनाथ ऊपर तोर भक्ति कम। छेबे ठारू बद्री को मु भल पाइली, तार इष्ट देव मोर मध्य इष्ट देव। एबे बद्री को जेतिके भल पाउची बद्रीनाथ को मध्य। ओहो कहिची 7 दिन भितर ठाकुर ऊपर मोर विश्वास आसीबो। मात्र 7 दिन भितर मु जाई ठाकुर को दर्शन करबी जेमती सी चाहे। जा हो भल करछु।
ঝরଣାরে লাগে মিয়া ততে দেখি পহিলি প্রেমরে মন উঠে জাগি ঘরে মোরা চোখা মনে দিয়া জাগা ঘরে বনে রেখা কহে দিয়া ঘরে মোটো মাপে মনে পরা মোপে মোটো বনা পরা মোপে মোটো বনা। चलो अरे अरे कौन तते देखा जाउनी कि झियो टिके देखि कि चलो न तमे देखि कि चलनो हां देखुछ केमती कथा कहूची हां पैसा थिबा लोकर बहुत चर्बी मन्ना एठी रहूनी खाली ऊपर ऊपर उडुची ए मा तो बोपा को कहूनु तो शरीरटा को सुन्ना रे छाउनी कि कोडई पकेइबो दरकार हेले मो शरीर भी सुन्ना रे गड देबी बेसी कथा कहले माने माने दे रोजा 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 कोन असुविधा ए सुना मो देहरे आसे धक्काई गले कहिला बले केमिति कहूची बेसी कथा कहले देखिबो रोजा रोजा ये के जानिचु बद्री रो माँ बापा मुंडिया मार तोर कौन ही गला कि जानच माँ ए जो बद्री को भल पाई बसची तोर भाभी बहू एबे ताऊ गाली दियो नमस्कार ए देखो जो पैसा वाला लोक केमिति नमस्कार होचंती नमस्कार होचंती हां पैसा वाला लोक केमिति नमस्कार होती मु जानि नथि हां टिके कहिलो यार धन संपत्ति केते अछि 1000 कोटी टका 1000 कोटी सुनी कोन काठ होई गलु यानी सुनो 1000 कोटी माने केते जे हिमालय ठारू कन्याकुमारी पर्यंत बुलले भी पैसा सरीबनी हां ओहो ये कौन होची तेलो तेलो टिके गामछा दियो कौन की लोक तमे आसिले आसिलु मु तते टिके छाई करी दिए खरारे कोळा पड़ी जिबुनी तू कोन खरा ओहो मु तते पंखा करी दिए ये गण एमिति बदली गला बेठारू हां सासुमा हेडी सुनो से गुरु काई की अर्जेंट हमको डकई थिले मु एबे बुझी गली सतरे ए दी जगह बाहाघर करैबा पई चलो हां चलो चलो ओहो मु सुन्नाटा खरा होची कुआडे बद्री सेपड़े सेपड़े गले तोर लव मैरिज हब ना नहीं जणा नहीं एपड़े गले तोर अरेंज मैरिज निहाती है हां सत्य रे हां सासुमा ओ नमस्कार देखिलो मो बहु केते खुशी जा पड़ुची सासुना सासु मु इठी रही सब सुनिबी तमे भीतर को जाओ ठीक अछि नमस्कार गुरुजी गोविंद सुन मैं आमु केते अर्जेंट रे डाकिले जे गुरुजी तम पो विषय गोटे निष्पत्ति नहीं ता विषय कथा होई तमनु डाकिछि कोन अतली बागर पई आज्ञा कोन कहथिले आज्ञा अमरनाथ रे भक्त मानु रक्षा करी बद्री मो ना को विख्यात कला सी तो आपणकर ही शिष्य आज्ञा एई प्राचीन युद्ध विद्या को जीवित रखिवा पई तम पुओ मात्र जणे ही समर्थ तेणु मो उपरे तक्षशिला उत्तराधिकारी मु ताको करियो को निष्पत्ति नै ये तो आपण तो पुओ आपणकर जहा इच्छा ताको किछि त्याग करियो पड़िबो मोर उत्तराधिकारी को आजीवन ब्रह्मचारी रहियो को पड़िबो जुग जुग धरी तक्षशिलार प्राचीन परंपरा बजाय रखिया पाई मो गुरु तांको गुरु मध्य ब्रह्मचारी रही आसिछन्ति तेणु बापा माँ हिसाब से तमर अनुमति मोर दरकार चिंता करी कुह आम पुओ बाहा नहेले वंश कि आमर चलैब ताको देखु न बाहाघर कथा न हबो सुनी से झियोटी केमिति मन दुख करूची एते चिंता करबा दरकार नै से झियोटा पई आम पुओ कथा के भाबो बा हेई पुओ झियो जन्म करबा केवल मनुष्य नै पशु मध्ये करंती तक्षशिलार उत्तराधिकारी हेबा पई कोटी रे केवल जनकु से सौभाग्य मिले आमे दुख न करी गर्व करिया कथा तमे तमर निष्पत्ति कहि पर बाध्यर आवश्यकता नहीं आमे प्रस्तुत छु गुरुजी आज्ञा पुओ को टिके पचारथिले भलो होई दरकार नहीं अमान्य करिबनी से
କଣ ଅଳକାନନ୍ଦା ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରିଛୁ? ତୁ ବୋଧେ ପୂଜା କରିବୁ, ହାତ ଯୋଡି କରିବୁ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନା ବେଢା ଚାରିପଟେ ବୁଲିବୁ? କାହାକୁ ନମସ୍କାର ହେବିନି, ଜମା ହେବିନି। ଆରେ ଇଏ କି କଥା? ହଠାତ୍ କାହିଁକି ବଦଳି ଗଲୁ? ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି, ଏବେ ବଦଳେଇ ଦେଲି। କଣ ପାଇଁ କହିବୁନି? ମୁଁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ସେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। କିଏ କହ? ତାକୁ ତ ପାଦ ତଳେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ଅମାନ୍ୟ କରିବନି ସେ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତୁମେ କଣ ତୁମ ବଦ୍ରୀନାଥ ବି କରିପାରିବିନି। ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଏ ବଦ୍ରୀନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ? 6 ମାସକୁ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ କବାଟ ଖୋଲା ହୁଏ, ଆଉ 6 ମାସକୁ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ କବାଟ ବନ୍ଦ ହୁଏ। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ କବାଟ ସେମିତି ବନ୍ଦ ଥାଏ, ତଥାପି ତା ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ସେମିତି ଦାଉ ଦାଉ ହେଇ ଜଳୁଥାଏ, ଜମା ଲିଭେନି। ସତରେ? ହଁ ସତରେ। କାଲି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳିବ, 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବାଟ ଖୋଲିବନି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗା ସାରା ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ମିଳିବନି। ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ତ ମନର କଥା କହିବୁ, ପୁଣି 6 ମାସ ପରେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ତୁ ନିଜେ ଦେଖିବୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଇଯାଇଥିବ। ସତରେ ହବ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମ କମଳ ଫୁଲ ଦେଇ ନମସ୍କାର କରିବୁ ଯଦି ତୋ ମନୋକାମନା ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଯିବ। କୋଉଠି ମିଳିବ ସେ ଫୁଲ? ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆସ। नमस्कार सरकार। ए मिनिस्टर, डल कहीं देखा जाउछ? मो झील को गोटे विरोधी दलर टोका नहीं कि पड़ेला सरकार, मो इज्जत बंचालु। आ भितर 50 कोटी टंका अच्छी। रह सॉरी मिनिस्टर, लैंड सेटलमेंट करिया कहलु कली, कॉन्ट्रैक्टर को मारिया पई कहलु मारिली, तो पावर चेंज करिया कहलु कली, किंतु तू जेते कोटी टंका देले भी एई प्रेम धंधारे केबे मु पड़िबिनी। नमस्कार आज्ञा। तो समीर खबर सुनला परे सॉरी, मु दिल्ली रे थिली। तो ना हाँ महालक्ष्मी, अस्थि कलश तू एटी विसर्जन करिवु ना मालाबात को जाकी विसर्जन करिवु? ता पई सर आपन स्त्री को अपमान हैला। कौन लागो शह लोकों को जीवन नहीं गुंडार स्त्री बोली परिचय देवा तुमको लाज लगुनि? मु बंची थिला पर्यंत केबे हेले पार्टी रे तुमको मु सासू बोली डाकिबनी। ताको मारी दबा। जो पार्टी रे से मते सासू बोली डाकिनी मते केमिति सासू डाकिबो एबे तमे चेष्टा कर। मो पुओ ताको मंगलसूत्र पिंधेइबो, ता परे से मते सासू बोली डाकिबो। सेतिकी हेले जे मनस्कामना पूर्ण हबो, न हले मो आत्मा शांति पाइबनी। मोर मनरे प्रतिशोधर निया जळुछि। एइटा होछि मो प्रथम इच्छा आउ शेष इच्छा। कौन घटिला? हेलो नमस्कार सर। अलकानंदा कोठी अछि? बद्री बोली गोटे टोका बद्रीनाथ रो अछि, ता प्रेम रे से पड़िछि। ता साथे कटुछि दिन आउ, ता साथे कटुछि राति आउ आउ। माने ता प्रेम रे पड़ी जाइछि। किए बेसे? ता विषय जदि जानिया चाहछ नवेम्बर 15 रो न्यूज पेपर देख, टीवी चैनल देख, सब जानि पारियो। 24 घंटा भितर सी आसिकी मो पाखरे पहुंचवा दरकार। टिके सुन, ए पृथ्वी रे सबुठारु शक्तिशाली किए? गुंडागिरी राजनीति आउ टंका नुहे, प्रेम। आज पर्यंत आम जिते मर्डर करिछे टंका पाई, आधिपत्य विस्तार पाई, किंतु फर्स्ट टाइम प्रेम व्यापार रे काम करिवा। प्रेम बहुत पावरफुल जिनस। राज्य देश पृथ्वी सब माटे मिशिज। बद्री को मारी सारा पर से बची कि नहीं 3 थर कन्फर्म कर। शरीर को छुई नुहे, निश्वास प्रश्वास देखी आसब। जदि से बची थो अलकानंद के टिके आणबुनी,
जल्दी जा। हाँ बाबा। बद्री ए जंगल रे एनिमल सब थिबे ना? हाथी अछंती। हां हो किछि भय नाही सेमाने तो तम कथा मानुछंती ना। सेमाने मंदिर हाथी नुहंती जे मो कथा मानिबे जंगली हाथी ना करनी चुपचाप मो सहित आस आस देखिकी खसी गले मुहरु दांत गली जीवो मु डरुनी खसी गले तमे धरिबा पई अच्छा ना ए भयंकर जगह रे पुनी एम्ति फुल फुटिची हैरान खाली एति के हैरान नुह आहुरी आगो को अछि चलो ए बद्री मो गोड़ा हाथ कोन हला कोन होउची हालिया हाई गलु की स्टैमिना दरकार स्टैमिना स्टैमिना कोन बाबू कार नथिले मु केबे बोलिनी शूज नथिले मु केबे चालिनी चामच नथिले मु केबे खाइनी हो तमे मते सारा जंगल रे बोलाउछ हारी गलु ताहले तते तो लभर मिलिबो ओ मिस्टर बद्री हां कुहंतु एतिकरे हालिया स्टैमिना दरकार स्टैमिना जीवा रास्ता सियाड़ा नुह इयाड़े हाँ तो लभर जी हे पूरा मरी जीव सी सेठी साप अछि देखिकी जीवु साप देखले मते डर लागे ए बाबा हाँ बद्री सेपटे ब्रह्म कमल फूल अछि की ना सेपटे नाही पानी आ पहाड़ रे जीवा को हबो चलो आ बद्री गोटे आइडिया तांका हाथ रे फूल अछि सेई फूल को गोटे नै ठाकुर को अर्पण करबी भोक लागिले तू खाउछु ना आउ के खाउछि प्रेम करूछु तू माने बाहा आबु तू से फूल को तू आनी ठाकुर को अर्पण करबी चल चल हे देख सेठी ब्रह्म कमल अछि सावधान सेटा आइसक्रीम सीधी रे थिबा सीमेंट ब्रिज थारो एटा आहुरी स्ट्रॉंगर तू टिके पागलिटा जानिछु तो टिके हेल्प करबो की प्लीज ए तोर होनी आउ थोड़े चेष्टा कर मु अच्छी तो हाथ मु धरबी ओके चल अरे तू जमा पड़बुनी मु अच्छी डर ना ना मते डर लागुची अरे कहली ना पड़बुनी जमा डर ना पड़ी जिबे कहूची अरे एथर जदि फूल न आनी पारिबु तते आ हेल्प करिबिनी सीधा पेली देबी आनी बुझा सबु कामरे बाधा आसी निश्चय तो प्रेमर किछि भूल अछि किछि भूल नहीं मो प्रेम करेक्ट बोली मते फूल मिलेला In the night, so young, and when the stars are high, like a bright sunshine, you are my ikatara, 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 oh girl. Yeah, in your hazel eyes, I see my words that close you like my darling. Here come hey, oh Johnny, 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 oh oh. I like the way you looking at me, oh baby. Hey, this the place on showtime, now go your way. Be with me here and tell me what you have to say. The music is something I've been told all day. Come on, bounce it, bounce it, bounce it, bounce it away. Let it take it, move it, move it, sing and sway. Come on, bounce it, bounce it, bounce it, bounce it away. Let it take it, move it, sing and sway.
my mind, someone rescue me. Baby, all I want is one more lifetime. I like the way you looking at me, oh baby. Hey, Mr. Playboy, showtime, now go your way. Be with me here and tell me what you have to say. The music is pumping up and slow all day. Come on, bounce it, bounce it, bounce it. Bounce it away. Let it break it, groove it, move it. Sing and sway. Come on, bounce it, bounce it, bounce it. Bounce it away. Let it break it, groove it, move it. Sing and sway. Come on, bounce it, bounce it, bounce it. Bounce it away. Let it break it, groove it, move it. Sing and sway. Narayana Om, 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 बद्री कौटी ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୁରୁଜୀ ରାତିଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ज्योति दर्शन समय हो गलानी जल्दी कबाड़ बंद हो मो जेजे कहूथिबा विपद लोक एई बद्री। अरे मंदिर को जगुवा गुर्खा तू ना ଗୁର୍ଖା କହି ଯଦି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ତାହେଲେ ତ ଛାତି ଚିରିଦେବି। ଅଳକାନନ୍ଦା ତୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ତୋ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବାକୁ ପୂଜା କର। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋତେ କିଏ ଅଟକେଇବ। ଯାଅ। कथा देली निजे निजर फूल सब समर्पण कर।
ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 6 ମାସ ପରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମଃ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଭୀଷ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କଠୁ ବଦ୍ରୀକୁ ଦୂର କରିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେ ମୁଁ କେବେ ବି କିଛି ମାଗିନି, ଆଜି କିଛି ମାଗୁଛି। ବଦ୍ରୀକୁ ତକ୍ଷଶିଳାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ଆର କୋଉ ଲୋକ ପାଖରେ ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ, କେବଳ ଆର ଶକ୍ତି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର। କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସୁଛ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ପକେଇବୁ ନା। ଆଉ କେତେ ସମୟ ତାକୁ ଚୁରି ବୁଝିବୁ? ପଳେଇ ଚାଲ ଏଠୁ। ଆରେ ସେ ମରିଗଲା, ପଳେଇ ଚାଲ ଏଠୁ। Alaknanda! Alaknanda!
बद्रीनाथ भक्त मैंने ध्यान दिंतु पुणी 6 मास पर कबाट खोल जो मैंने मानसिक कर पुणी आसी दर्शन कले ताकर मनस्कामना पूर्ण हम। बढ़िया जगह बढ़िया जोता छिड़ी जीव जोता खोलिक चले तुमने जोता कौन कह तम मुंडे जमा बुद्धि ना गाँ को गला बेले पिंधा आम ये जोता पिंधुचु कि खाली पादे चलुचु से गाँ लोक केमी जानवे सार्ट खोलदेवा कि बापा आम ये सार्ट पिंधे कि नहीं गाँ लोक केमी जानवे जिते आम गाँ को जाए से सार्ट पिंधवानी कि बापा बहुत बढ़िया कहूँ थैंक यू बापा। किधर जा रहे हो? मो बापा अस्थि को ब्रह्म कपाल विसर्जन करने को बद्रीनाथ जाऊँ। बद्रीनाथ बंद हो गया है, 6 महीने के बाद आ जाना। पुणी केमी आसबू एठिक तो आसवाक 6 मास लगे ये देख आम जा सांगे सांगे पलि आस। वो सब कुछ हमें पता नहीं है, यहाँ 6 महीने के लिए बंद हो चुका है, वापस चले जाना। सुनो 6 मास पर आम आसपारानी पाखे गोटे छोट गाँ अच्छी से लज अच्छी से रही लज भी कौन तो बापा दब मो बापा कही टंका आनी मो लज भाड़ा देदेवी। बापा मो कथा टे शुण बापा आउ टे पैसा बिल पड़े अजगठू भल कि पैसा झाड़देव बापा। ओहो केते चालाकी कथा कहूँ रे। थैंक यू बापा। छी चलो एठू पाटी बंद कर तुम सहित रहिले मु पागल होइछि मो मुंड खराब होइछि। चलो एठू कथा तो बापा को आगुरु कहबू सेही टाइम रहि जा जोड़ा तुम घर जोड़ा आम गाँ जोड़ा बोली तमे केमती जानल तुम घर जोड़ा तमे 2 पैर जोता लुचेच गोटे लज खोजुच ए लोक को बाहा तमे पस्तौच मु सब जानी तमे गल हो हमकु जीवाकु देला मु जीबिनी कि तुमको जीवाकु देबिनी तुम घर जोड़ा मो घर जोड़ा आम समस्त घर जोड़ा। ठीक अच्छे गोटे कम कर एमती गोटे लज ठीक कर जो गोटे बेड संगे 2टा बेड फ्री तुम घर जोड़ा आम घर भी जोड़ा कहीं लज मो सहित चल जोड़ा लोक आश्रम तैयारी भाई आश्रम कौटी कौन पाई आश्रम कही आम ठार ठकी ने से जगह को आम जीवार नहीं कौन पो। हाँ बापा गोटे सस्ता लज देखी रही अरे अरे तू तो बहुत चालाक जोड़ा लोक सब फ्री बापा सब फ्री कहउचंदी देख 6 मास पर पैसा मागिले जमा दे पारिबिनी कहउची सब फ्री परा आ पछर मागिले हम कोन दबा ठीक कहलो तमे बहुत बढ़िया एले ठीक अछि चलो से चलो जीवा मां अलकानंदा समस्त कहउतले कि आम बद्री मरी जाइछि हेले बद्री बंचिछि सत कहउछ दीदी। हां बद्री संगरे तोर बागर निश्चय हबो। चिरंजीव 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 सुखी भव सुखी भव सुखी भव चिरंजीव 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 सुखी भव सुखी भव सुखी भव जन्मिछि मुतो पाई मरिबे मुतो पाई हस पाई अलका नंदा खोजुथिली तो परी ताकितिए मुगरी पाई गली करते अलका नंदा चिरंजीव 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 सुखी भव सुखी भव सुखी भव चिरंजीव 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 सुखी भव सुखी भव सुखी चुपिका तुमने घर कली मुँह चुपी चुपिका मन खोली कौच मो साथी के सुनो ना प्रेमर गीत गाई जाओ ना
जन्मिछि मुतो पाई मरिबे मुतो पाई हतो पाई अलका नंदा खोजुथिली तो परी ताकितिए मु गरी पाई गली तते अलका नंदा ଆସନ୍ତା ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶାଶୁ ବୋଲି ଡାକିବନି ବୋଲି କହିଥିଲା ଅଳକାନନ୍ଦା। ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଛି। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଆମେ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତକୁ ଜାଣିଛୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଏଠିକି କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ବାହାର କରିବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ସମ୍ମତି ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଝିଅର ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ବଦ୍ରୀନାଥ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଦିନ ପୁଣି ଖୋଲିବ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ବହୁତ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଏଇ ତିଥିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେଇ ତିଥିରେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇପାରିନଥିଲା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉ ତିଥିରେ ମୋ ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା ସେଇ ତିଥିରେ ଅଳକାନନ୍ଦର ବାହାଘର ହେଲେ ମୋ ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଫାଇନାଲ କର। ମୋ ପୁଅ କେତେ ବଡ କାମ କରିଛି ଜାଣିଛ ବାପା? ମୋ ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଳକାନନ୍ଦା ଭଲ ପାଉଥିବା ବଦ୍ରୀକୁ ମାରିଦେଲା। ବନାରସୀ ଶାଢ଼ୀ ସୁନା ଝରି ଲାଗିଥିବା ଗୋଟିଏ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗହଣା ମୁଁ ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ବାପା। ତା ମନକୁ ବୁଝେଇ ତା ମନ ବଦଳେଇ ତାକୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ରାଜି କରିଦିଅ। ପ୍ରତିଦିନ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବଉଛି ଯୋଉଦିନ ତୁ ଏ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ବାହାଇଲୁ। ତାପରେ ତୋ ଭାଇକୁ କହିଲି ତତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭାଇ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? ତୋ ଭାଇ ମତେ କହିଲା ଆମ ଝିଅ ବି ମଣିଷ, ଆଉ ଆମ ଝିଅର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ ତୁ ତୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଭାଇର ଝିଅକୁ ଜବରଦସ୍ତ ବୋହୁ କରି ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ତୁ ମଣିଷ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବାହାଘର କେବେ ହେଇପାରିବନି। ମା ତୋ ଦେହରେ ଜୀବ ଶୁଆଯାଏ, ବାହାଘର ହବନି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ବେକ କାଟିଦେଲି। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଶ୍ୱଶୁର ଠିକ କରିଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାଘର ଫିକ୍ସ। ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନୁଆଇ ଦେଲେ କଣ ତମକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ? ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କିଛି ପାପ କରିଛି। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ ଝିଅର ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ଆଉ ତାହା ସହ ତମ ପୁଅର ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ତା ସହିତ କଣ ମିଛରେ ବୁଲୁଥିଲା? କବାଟ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନେ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଅଳକାନନ୍ଦା ଅଳକାନନ୍ଦା ବୋଲି କହି ଚିଲାଉଥିଲୁ। ପ୍ରେମ ନକରି କଣ ଚିଲେଇଲା? ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେ ଲାଜରେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ନୁଆଇଛି, ବୁଝିଲ? ଗୁରୁଜୀ କଣ ଭୁଲ କଲେ ଜାଣିଛୁ? ତୋର କୁଳଗୋତ୍ର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ତତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଇଲେ, ଏତେ ଶିଷ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତତେ ତକ୍ଷଶିଳାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ। ଏଠାରେ ତମ ପୁଅକୁ ନେଇଯାଅ। ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ ଗୁରୁଜୀ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ସବୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହ ସେ ତତେ ମିଛ କରିବା ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। କହିଦେ ପୁଅ। ଗୁରୁଜୀ, ବଦ୍ରୀନାଥଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ପ୍ରେମ କରିନି କି କେବେ ବି ପ୍ରେମ କରିବି।
ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି ସେମିତି କିଛି କରିବିନି, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଇଜ୍ଜତ ତୁ ବଞ୍ଚା, ସେତିକି ବଡ଼ ଦରକାର। ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ଅଛି, ଦେଖିକି ଆଉ କେତେ ବାଟ ଚାଲିବ ବାପା? ଓହୋ, କେତେ ଦିନ ଚାଲିବା ଆଉ କେତେ ବାଟ ଚାଲିବା? ଏଇ ଦେଖ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଯୋଡ଼ା ଆଶ୍ରମ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଚୁପକେ, ଯୋଡ଼ାରୁ ଦିଟା ଗାଈ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଗାଈ ମାନେ ସରଳ ଜୀବ, ସେମାନେ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି, ପିଅନ୍ତିନି। ଯୋଡ଼ାର ଲୋକମାନେ ତମେ ଗାନା ଶୁଣି ଏମିତି ଯୋଡ଼ା ନା ଶୁଣିଲେ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। এই চুপ জোড়া ঘোড়া থোড়া থোড়া জোড়াରୁ ଆସିଗଲ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ଫ୍ରି ଜୋଡା 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 ସେ ଫ୍ରି ବୋଲି ସବୁ କହୁଛି ଇଏ ମତେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଭଳି ଦେଖାଯାଉନି ଚୋର ଭଳି ଦେଖାଉଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ପିନ୍ଧିଛି ଜୋଡା 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 এই শুଣିଲ ତାକୁ ଥରେ କହିଲେ ଦି ଥର ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଆ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ମୋ ଫିଲିଂସ୍ ବି ସେଇଆ ଫିଲିଂସ୍ प्रेम स्वार्थ क्रोध दया घृणा अहम भय टंका गहना एगुड़ाक सामान्य कथा मृत्यु को साइड ट्रैक रखी 500 वर्ष बंचिबा मो पाई सामान्य 500 वर्ष आकु नियो ये श्रीकृष्ण देवराय देइथिले यार मूल्य बाजार 50 लाख टंका तमे याकु बिकले 40 लाख टंका पाइबो याकु नियो किंतु मोते पचारनी मु केमिति 500 वर्ष बंचिली पचारले कोन हला जे जोड़ा लोक तो सेमन के जानि ना बहुत चालाक स्वामी तुमको देखले 50 वर्ष पर लगुच हेले तुम 500 वर्ष कौन कौच हमको आश्चर्य लाଗୁଛି ସେ ଦେଖିବାକୁ ଠକ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି ନା ହେଲେ ସେ କେବେ ମିଛ କୁହନ୍ତିନି ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ମୋ ଗାଁ ନା ଯୋଡା ମୋ ଘର ବି ଯୋଡା ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଓକେ ଚାଲ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସ ଆସ ଭାଉଜ ଆସ ହଁ ଏଇ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଗାନ୍ଧୀ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁପକେ ମଦର ଟେରେସା ସାଙ୍ଗରେ ଚୁପକେ ନେହେରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁପକେ हाँ एमिति फोटो तो समस्त पाखर थाए एमिति की छुआ गांधी सागरे चुपके छुआ टेरेसा सागरे चुपके छुआ नेहरू सागरे चुपके ये बुद्धों को मध्य बैठी चंदी सेतले कैमरा नथला तो फोटो नाही आज्ञा 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 आपन को मानिबा को पड़िबो 500 वर्ष बंचिछ बोली जमारू विश्वास होनुतला ए सब देखला बळको मोर तो पूरा विश्वास हो आको कथा कोन कहउछो आको गुरु अछंती 2000 वर्ष हला बंचिछ 2000 वर्ष अरे मोर तो जमारू विश्वास होनी गछ पत्र बंचुची पहाड़ भी बंचुची मनीष काई बंची पारिबनी सीए बंचिले आ मते भी बंचैले ओ ताले बढ़िया कथा बैटिंग बाबा 2000 इयर्स आमे आज्ञा तांको टिके देखि पारिबो सीए मते जेमति 5 वर्ष बंचैछदी तुमको मते से बंचै पारिबे बाबा बंचिबा बाबा बंचिबा सुन सुन चुप रह नहले पैसा मागिबे ताको पाखु गले जोड़ारो आछो बोली फ्री बाबा फ्री कोछि बाबा आमे भी बंचिबा फ्री जति अछि देखिबा हेले चलो बाबू बेसी पीले तमर बैलेंस रहइबनी बाबू प्लीज जा नॉनसेंस
ବିଚାର କରୁଛୁ ତା ଜେଜେଙ୍କୁ ମାରିଲା ବେଳେ ତାକୁ ବି ମାରିଦେଲୁନି ତୁ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଥିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ସେତେବେଳେ ମାରି ସାରନ୍ତାଣି ମୁଁ ଅଟକେଇଛି ପୁଅରେ ଥରେ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ସେ କୁକୁର ଭଳି ରହିବ ଚାଲ ଏଠୁ କିଛି ହବନି पात्री केमती अछ से माने मो जेजे को मारिदेले आ जबरदस्त मोर निर्बंध ता सहित करदेले तमे बंचीछ बोली जानी मते टिके साहस आसिला अखंड ज्योति दर्शन करी मु मो प्रेमिक को पाइबार आशा ही मते बंची रखिछि मु बहुत कष्ट रे अछि जदि संभव मो पई टिके शीघ्र आस प्लीज बद्री काले प्रेम पाई रक्तपात सृष्टि करी बोली ताको बद्रीनाथ आसिया पाई मना सर किए मने टेम्पल ट्रस्ट एंड उत्तराखंड एंडोमेंट सर संदेह रे तबे मो शिशु को मंदिर को आसीबो को अनुमति न देले मु भी बद्रीनाथ रे पाद रखिबिनी कहि दियो जे एंडोमेंट सिए मते छाड़ीबनी कि मु भी ताको छाड़ी रही परिबिनी मंदिर बरफ में ढांकी हो जाए जिते 6 मास पर मंदिर खोल से अखंड दीप केमी चलुव आस आस बैटिंग बाबा भीतर अछंती डाक डाक बाबा ओ बैटिंग बाबा कौन सुनु नाती सुनिबे ये बैटिंग बाबा मैं चुके आया तम डाक भी कौन सुन लेनी एबे सुनिबे बाबा जोड़ा गाँव दुईटा गाई आ गोटे बाछुरी आसुचंती आस भीतर को आस अरे तू बहुत चालाक एमिति आइडिया तोर कोठी आसिले बापा सिंपल बापा एमिति डाकी दिबार तो ये ठीक कहलु रे बापा चालाकी पुओटा भीतर को चल बैटिंग बाबा चुपके बाबा नमस्कार बैटिंग बाबा बाउंसर बाउंसर ओम काम तो मानबो मन तो मानबो फुटो तो मानबो एटा केते मसिया 2011 स्वामी जानी पारिलिनी 500 वर्ष तपस्या रे रही गली 500 वर्ष केमिति तपस्या रे रही गल बाबा तमे आश्चर्य काहे हेउछ एटा तांकर अभ्यास 2011 रो हाइलाइट किछि अछि कहि देबी कि स्वामी दरकार नै मु सब जानि छी
ବିଲ୍ ଲାଡେନ୍ ମରିଗଲା ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଲା ନା? ଜିତିଲା ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ଆଉ 2011ରେ ଜାପାନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିଲା ନା? ଭୁଲି ଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ। ଭୁଲିଗଲ? ଏବେ ଜାପାନ ଅଛି ତ? ସୁନାମୀରେ ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ। ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ, ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ, ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁନି ସ୍ୱାମୀ, ଅଭିଶାପ ଏବେ କୁକୁର ହେଇଯା ତୁ। ହଟ୍ ହଟ୍ ହଟ୍। ବାବା ତମେ ମହାନ, ବାବା ତମେ ମହାନ। ତମେ କିଏ? ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ଆମେ ଯୋଡ଼ାରୁ ଅଛୁ ସ୍ୱାମୀ। ଯୋଡ଼ା? ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଡ଼ାରେ ଥିଲି, ଛୋଟ ବେଳୁ ଚାଲି ଆଇଛି। ଏବେ ଯୋଡ଼ାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ତମେ ଯୋଡ଼ା ଆସିଥିଲ ଆଜକୁ 1500 ବର୍ଷ ତଳେ? ତମେ ଯଦି 2000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛ ତାହେଲେ ଡାଇନୋସରକୁ ତ ଦେଖିଥିବ। ଆରେ ଦେଖିଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ? ଡାଇନୋସର ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଆମଲେଟ୍ କରି ଖାଉଥିଲି। ଆମ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଆସି ମତେ ଦିଅ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲି। ଟିପୁ? ହଁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ସିଏ ତ ମାତ୍ର 300 ବର୍ଷ ତଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଆରେ ଚୁପକେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଟିପୁ ସୁଲତାନକୁ ଜାଣିଛ ସେଇଟା ତାର ଚତୁର୍ଥ ଜନ୍ମ। ଯଦି ତୁମେ ବିରକ୍ତ କରିବ ସେ ପୁଣି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଯିବେ, ପୁଣି ଫେରିବାକୁ 500 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣ ପୁରା ମ୍ୟାଟରଟା ମୁଁ କହିବି। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି? ସ୍ୱାମୀ ଆମର ମଧ୍ୟ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତମେ ଜଣେ? ଆପଣଙ୍କ ଦୟା। ସେ ମଧ୍ୟ ନା? ହଁ ହଁ, ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଜଣେ ଜଣେ 1000 ବର୍ଷ। ଓହୋ, ତମେ ଚାହୁଁଛ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକେଜ? ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ବସ। ନା ନା ନା, ଏଇଠି ବସ, ଏଇଠି ବସ ବାପା, ସେଇଠି ବସ। ମୁଁ କହୁଥିବା ମନ୍ତ୍ର ତମେ ଜପ କର। ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖେଇବି ବର୍ଷକୁ ଥରେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପିବ। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବ ତୁମ ଗହଣା କିଏ ଚୋରି କଲା ପରି ଲାଗିବ। ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ତମେ ଆଖି ଖୋଲିବନି। ଆଖି ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ହବ ସ୍ୱାମୀ? ତମେ ଯଦି ଆଖି ଖୋଲିବ ତମେ ସେମିତି କୁକୁର ପାଲଟି ଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଖି ଖୋଲିବୁନି। ଏଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଏଇ ପୁଅ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ପୋୟା ମୌସମ, ପୋୟା ମୌସମ, ସ୍ପିଡ, ପୋୟା ମୌସମ, ପୋୟା ମୌସମ, ପୋୟା ମୌସମ, ପୋୟା ମୌସମ, ପୋୟା ମୌସମ। ମୋ ଦେହରୁ କିଏ ଗହଣା କାଢି ନଉଛି ମୋ? ବାବା କହିଥିଲେ ଗହଣା ନେଲା ପରି ଲାଗିବ। ବାପା ମୋ ଚେନ୍ ଟା କିଏ ନେଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବାପା। ବାବା ସେଇଆ କହିଥିଲେ। ହେଇଟି 1000 ପୂରଣ ହେଇଗଲା ନା? ଯଦି ସରିଲା ଖୋଲି ଦିଅ। ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ଆଖି ଖୋଲ। ଆରେ ସେଇଟା ପଢ ମୋ। ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ? ଆରେ ସେଇଠି ପଢ। କଣଟା ଦେଖିବ କହୁଛ ମତେ? ମଣିଷ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ବେକାର, ତମେ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି କ'ଣ କରିବ? ମୂର୍ଖ କୋଉଠିକାର ବ୍ୟାଟିଂ ବାବା। ବାପା ବାପା ସେ ପଳେଇଗଲା ବାପା, ବାବା ବାବା ସେ କୁଆଡେ ପଳେଇଗଲା ବାପା? ଆରେ ଦେଖିଲେ ସେ କୋଉଠୁ ଆସିବେ? ମୋ ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଖୋଲି ନେଇଗଲେ। ବାପା ପୋୟା ମୌସମ। ପୋଷ୍ଟ ଅଳକାନନ୍ଦା, ବଦ୍ରୀନାଥରୁ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି। এইটা কোন? এটা নারায়ণ পর্বতর মাটি। মাটি? আরে আরে কাইকে মারুছ? কোন করছ? এখানে মহাবিষ্ণু অছন্তি। কহিলা মাটিরে মহাবিষ্ণু। এইটা মেন্টাল ହେଇଗଲାଣି, এକୁ নজর ରଖିବୁ। এইটা কোন? তুমি এতে কষ্টে অছ, সে নিজে নসে মাটি পঠাইছন্তি। বদ্রী বঞ্চিকে ଅଛି ବୋଲି ଏମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। टोटल 10 लाख। ମୁଁ ଭାଗ କରିଦଉଛି 3.5, 3.5, 3.5। ଅଧା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? 2.5, 2.5, 4.5। ଆଉ ଅଧା କାହାକୁ ଦବୁ? 5.5। ତୁ କ'ଣ ଆକୁ ମଦ ଦୋକାନ ଭାବିଲୁ? ଫୁଲ ହାଫ କ୍ୱାର୍ଟର। ଏଇ ଦେଖେ, ଏଇଟା ତୋର, ଏଇଟା ତାର, ଏଇଟା ମୋର। ଏଇଟା ତୋର, ଏଇଟା ତାର, ଏଇଟା ମୋର। ସେ ଆସିଗଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଇଥିବେ, ଆସିଗଲେ, ଧରା ପଡ଼ିଗଲୁ। କ'ଣ ରେ କାଶୀରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ସିଏ ଆସିଗଲା, ଏଠି ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଲା ତୁ ଆଇଲୁ। ଆମ ଭଳି ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଛଡ଼ା ତୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ କ'ଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ କିରେ? ଠକିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ କାମ ତୁ ଜାଣିଥିଲେ ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନଥାନ୍ତୁ। ଭଲ କହିଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣା ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦେ। ଏ ହାତରେ ଖାଲି ନେଇପାରିବି, ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ। ତମେ ନେଇଯା।
चलो चलो जल्दी ହଁ ବାପା ଚାଲ ଚାଲ ଆମ ଜିନିଷ ଆମେ ନେଇଯିବା କଣ୍ଟା ପଟି ଜଲ୍ଦି ଦେଲୁ ନିଅ ଦେଲୁ ନା ନାଇଁ ମ ବାପା ସେ ଯୋଉ ମୁଦିରା ପିନ୍ଧିଛି ଆମେ ନେଇଯିବା ବାପା ସେ ମୁଦିଟା ଆମର ନୁହେଁ ବାପା। ତମେ ରୁହ ବାପା ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି ଦେଖ ସାର୍ ଏ ମୁଦିଟା ଆମର ସାର୍ ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ରାଶି ଚକ୍ର ମୁଦି ମୁଁ ଜାତକ ଦେଖେଇକି ଆକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ଏଇଟା ମୋର ନାଇଁ ସାର୍ ମୋ ବାପା ମୋ ମାଆକୁ ଫାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହିଥିବାରୁ ମୋ ଅଜୟ ମୁଦିରା ଦେଇଥିଲେ ନା କଣ ବାପା କଣ ଏଇ ବୟସରୁ ଏତେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ସାର୍ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ରିଙ୍ଗ ଦେଇ ଦେ ମୁଁ ଯଦି ନେବି ରିଙ୍ଗ ଆଉ ଫିଙ୍ଗର ଦିଟା ଯାକ ଦରକାର ନେବି ନାହିଁ ମୋର ଫିଙ୍ଗର ଦରକାର ରିଙ୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ ନେ ମୋଟୁ ନେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ କଣ କରିବା ଏ ଯୋଡା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବନି ବୁଝିଲୁ ଯାଉଛୁ ନା ନାଇଁ ଦେଖି ଯାଉଛୁ ବାବୁ ତମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ସରିଗଲା କାଶୀରୁ ସେ ତଡ଼ିଲା ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ତମେ ଯଦି ଆମକୁ ଏଠି ହଇରାଣ କରିବ ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ତମେ କୋଉଠି ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ନୀତିବାଣୀ ନା ଏଇଟା ଉପଦେଶ ଶୁଣ ଶୁଣ ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତମେ ଏ ବାହାଘରଟା ତାପରେ ଲଦିଦେଲ ହେଲେ ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ କାର୍ଡଟା ତମେ କାହାକୁ ଦବାକୁ ଚାହିଁବ? ଆମ ବଂଶର ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ କାର୍ଡଟି ଦବାକୁ ଚାହିଁବି। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। कौन सरकार केमिति अछु? गुरुजी मो पुअर बाहाघर ए बाहाघर को मु आसी परिबी कहीं गुरुजी आपण को आशीर्वाद बिना ता संसार ए बाहाघर तो हेई परिबनी से संसार कोन कर अलगानंदा घर पड़े गला बाबा मत नहीं मारे बाबा से बद्री मरी सरिया परे ताकू आनिबा को कहथिल ना तते से मरी जाई बाबा से मोला बोली तू केमिति जानिलु ता निश्वास प्रश्वास जाउनथला से मरी जाइतला सर नाइ से मरिनी सेति पई ये खसी को चेष्टा करछु हैट्स ऑफ सरकार मु एबे जानिली तमे ए कथरे काहे केते मुंड खळाउछ जदियो मु तांको सासु डाकिबिनी कहली तमको ससुर डाकिबा को इच्छा होछि मु सासु डाकिबी बोली तमे तांको कथा देइथिलो ना हेले बद्री मध्य मते किछि कथा देइथिला सी कथा देइथिला सी मते नै जी तमे मते जीवा को अटके देई परिबो किंतु बद्री आसीबा को केही अटके परिबो मु अटकेबी मु ए पर्यंत अनेशत लोक को मारिछि याकू मिसाइले सही हबो ताकू मारी समाधि देके आसीबी सरकार ए पृथ्वी रे सबुठारु शक्तिशाली कोन जानिछु आपण टेंशन नंदनी मु कहि दोछि प्रेम नाई बद्री मो बद्री ना ता छातीर साहस और बाहुर बल को केही अटकाई परिबेनी मरी जीवो बहुत कथा खुसना है से जीर तो भगवान को ऊपर विश्वास नथिला तो काहे कि बद्रीनाथ ऊपर ता विश्वास जन्माइलु तू ताको विश्वास देलु से भरोसा रे तो बाट को जगी रही अलकानंदा
से बहुत कष्ट रे अछि ताको बद्रीनाथ रो माटी नुहे बद्री दरकार अल्लाह हुंतु शंकर हुंतु जीशु ख्रीष्ट हुंतु भगवान सब बळे मनुष्य रूप रे आसंती बद्री तू न गले तार बद्रीनाथ को ऊपर विश्वास टूटी जीवो आ तापरे अलकानंद रो प्राण चली जीवो तू न गले तार बद्रीनाथ को ऊपर विश्वास टूटी जीवो आ तापरे अलकानंद रो प्राण चली जीवो मत छाड़ी तू एठू गोटे मुहूर्त भी कुआड़े जापरि ମାନେ ଆମ ଗୁରୁ ନଥିଲା ବେଳେ ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ ବଦ୍ରୀ କୁଆଡେ ଗଲା ଏଇ ଅଳକାନନ୍ଦାକୁ ଆଣିବାକୁ ତା ଘରକୁ ଯାଇଛି ତୋ ଘରଠୁ ଆଉ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ ଦୂରରେ ଅଛି ରେ ତୋ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେ ଏଠୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକି ଚାଲିଯିବେ ଏଠୁ ଆମ ନିଆ ସମାନ ବଦ୍ରୀର ସାମ୍ନା ଗଲେ ତୁ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବୁ ରେ କହିଦେ ତୋ ପୁଅକୁ କଣ ହେଲା ଶୁଣ ଆମର କୌଣସି ବି ଶତ୍ରୁ ଆମ ଏରିଆରେ ପାଦ ଦେଲେ କେବେ ବି ଜୀବନ ନେଇ ଫେରେନି ବଦ୍ରୀର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର ଝିଅ ଯେମିତି ଜୀବନ ନେଇ ନ ଫେରେ मुंड गंडी हल्का हो एठू अटकी गले गोटाए मुंडरे रहीजिबी आग को बढ़िले समस्त मुंड काटिदेबे भक्त को भगवान पाखरे पहुंचा आसी बाधा दियोनी भगवान सहित भक्त को जोड़िया तू कौन अंबिका दरबार बत्ती पलटि चुकी सी बाबूर स्त्री तो सांगे कथबार्ता करे मो पाखे धैर्य ना कि समय ना मो कम बाधा देनी बाधा देले हाणी देबी मो एरिया कसी मते वार्निंग दउछु मो सामना को आसनी खाटी के टिक कर देबे कुआड़े जीवा को बाहर जो भीतर को जा खबर तो तबे हारी दियो बेटा को ठीक ठीक कर दियो ताकू मार दियो ताकू जाओ बे
कौन एमती देखुचंदी गुरुजी ये आउ तक्षशिला होई नाही ता ऊपर थिबा विश्वास तो सब जळी पड़ी पाउ आमको जो जखम देला ता भल होई जिवो तक्षशिला को पुणी निर्माण करि परिबो किंतु आज पर्यंत जो अस्त्र केवल धर्म और भगवान को रक्षा पाई उपयोग हेउतला से ता प्रेमिका को रक्षा करे पाई नहीं जाईची हेलो जयपुर के आज्ञा मते 20टा गोड़ 40टा हाथ 35टा पाद अर्जेंट दरकार अच्छे आज्ञा गोटे लैला तोफान आसी सब धोई नेला परी जड़े लोक आसी आम सब लोक काटी पकईला आड्रेस एसएमएस कर दोची पार्सल पठे दबो सरकार 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 तम घर हॉस्पिटल ही जाइए तमर भाग्य भल तमें बंचीगल सरकार नहेले तमर मध्य जयपुर हाथ गोड़ मगेया को पड़ी था तुमको सब बेले कहते प्रेम धंदार पड़नी ध्वंस हो आमे भी ध्वंस हो ते मारिदेवी ताको छुईबनी ए राज्यर सबुठारु धनी परिवार रे मु जन्म हेतिली बहुत बड़ बड़ धनी परिवार रु मो पई प्रस्ताव आसीथिले मध्य मु तुमको बाछि तुम सहित काहे की पळे आस्तिली जानिछ पिला बेलु मते सब बेले गुंडागिरी भल लागे 20 वर्ष तळे तमे स्टूडेंट मानक ऊपर शासन करूथलो एबे सारा राज्य ऊपर शासन करूछ तमे मु तुमको कहिली मो पुओ को ता सहित तमे बाहाघर करे दियो बोली किंतु तमे पारिलनी हेले से बद्री आसी मोर गोटे बोली पुओ को मरण मुह को टेली देला मो पुओ होश को आसीबा पूर्वरु से बद्री मरिबा दरकार अलका नंदा मो पुओर गोड़ तळे पड़िबा दरकार जाओ रही जा बद्री बद्रीनाथ पाखे तू कथा दे कथा रखी पार्लु रे ए क्षेत्र आखि सामने जल्दी चली जा सी केवल मो गुरु नुहते सी मो भगवान तुम मनस्कामना पूर्ण पाई तुमको ज्योति दर्शन करने को पड़ो तमें जाओ जाओ आपण दर्शन करने पर आम दिजन को मिसाई दे जदि बद्री को भीष्म नारायण ठारू अलगा कर दियंती सेथिपई धन्यवाद एबे खुशी तो हाँ खुशी किंतु पूरा नुहे टिके मन दुख अछि तुम प्रेमिक संगरे बाहागर हेले से दुख भी चली जीवो बुद्धू पत्री एते दिन हेला काको भल ताकू मारी अलका नंदा को मो पाखु कनो ज्योति दर्शन करी तुम मनस्कामना पूर्ण करने मु तुमको आनी मु तुमको भल पाऊँ बोली भूल बुझी अजता रक्तपात है मो
ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇନି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଇନି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ଚାଲିଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ଶିଷ୍ୟର ଯଦି କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଧିକାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଗୁରୁଜୀ ଏ ଦୁନିଆ ବିଶ୍ୱାସର ପାହାଚରେ ଚାଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଢିଗଲା ତୁ ଜିତିଗଲୁ ଯା ଦର୍ଶନ କର ज्योति दर्शन कले मनस्कामना पूर्ण होई बोली मते देइथिबा विश्वास केबे पूरा होइबनी बद्री तम पई मु मनस्कामना करथिली तमको भलो पाए मु तमको भलो पाए बद्री भलो पाए ए कोन कहिलु कोन एमिति पागल को भली गपुछु तू मारी देबी तते चल एठू गोटे मिनिट तापरे मो सहित तुम जहाँ चाहब कर बद्री तू मत विश्वास देइथिलु जे बद्रीनाथर माटी रे नारायण अछंती पागल लोक माने एकता विश्वास करे एठी का आसुचंती प्रकृति रे भगवान ही नांती केवल ए बद्रीनाथर नु भगवान ए दुनिया रे केउटी भी नांती के विश्वास करोसी मते भी विश्वास दियोनी Badri, I love you. I love you. Mari ji beta bina Badri. Badri ji, please. Badri, I love you. I love you, Badri. Mate chhadna Badri, mate nahi ja. कही जा बद्री तोर भगवान को प्रति थिबा भक्ति अपेक्षा ए झीर तो प्रति थिबा प्रेम बहुत अधिक के भी शिष्य मोर उत्तराधिकारी स्थान नहीं पारे किंतु से झील मन तो पाई स्थान कहीं नहीं पारे बद्री बद्री एठी श्री महाविष्णु बद्रीनाथ प्रत्येक स्थान में विराजमान अच्छा ए झील को लक्ष लक्ष लोक विश्वास देवा दायित्व तोर बद्री जा ताकू रक्षा कर जा रक्षा कर ताकू
मत मारना मारना पौत्री मारना प्लीज पौत्री डोंट किल मी प्लीज 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 पौत्री मत छाड़ दे ମୁଁ କେବଳ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାରେ ଆଉ କେବେ ବି ଅଳକାନନ୍ଦ ଉପରେ ନଜର ଦେବୁନି अलकानंद ए बुढ़ा ए आउ कौन प्रॉब्लम सृष्टि करबो के जाने तू मो प्राण को नहीं जाउछु या ठरु बलवान केही नांती तम ठरु जो संतान जन्म हबो ताकू मते समर्पण करिवो मु ताकू बद्री करी पाइबी